देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ପରିବାରର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଶର 29,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ 4 ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 2ଟି କଲେଜ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଉ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏନେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025-26 ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 53%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 55%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଡିଏ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦରମା ସହିତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ନଗଦରେ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଆଇ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ 2% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଶିଶୁ ଭବନର ନୂଆ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବହୁବିଧି ଉପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁବିଧି ଉପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 846ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 140ଟି ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା, 227ଟି ନବଜାତ କେୟାର ବେଡ୍, ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ପାଇଁ 48ଟି ଶଯ୍ୟା, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ମେଡିସିନ ପାଇଁ 259ଟି ଶଯ୍ୟା, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ପାଇଁ 30ଟି ଶଯ୍ୟା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ 26ଟି ଶଯ୍ୟା, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ 60ଟି ଶଯ୍ୟା, ଏନ୍ଆରସି ପାଇଁ 10ଟି ଶଯ୍ୟା ଓ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ 46ଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଥିସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 4ଟି ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 180 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଲା କାଳବୈଶାଖୀ। 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସହର ସମେତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 13ରୁ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 13 ତାରିଖଠାରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରେଳମାର୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଦେଓମାଳିରେ କଟକଣା ଲାଗୁ। ଆସିଲା ଏହିସବୁ ନିୟମ। ଦେଓମାଳିରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
प्राकृतिक परिवेश को स्वच्छ रखिबा लक्ष्य रे एही पदक्षेप निया जाइछि। ओडिशार प्राकृतिक पर्यटन स्थली देवमाड़ी रे राति 8टारू भोर 5टा जाए पर्यटकଙ୍କ गतिविधि उपरे कटकणा लागू करा जाइछि। पर्यटक माने पूर्व बुकिंग अनुसार सरकारଙ୍କ द्वारा परिचालित कटेज रे रही परिबे। प्रशासनर बिना अनुमति रे कौनसी व्यक्ति किंबा गोष्ठी राति रे देवमाड़ी रे रही परिबे नाही। पर्यटकों को सिंगल यूज प्लास्टिक मना करा जाइछि। नियम उल्लंघनकारी पर्यटकों विरोध में कार्यानुष्ठान सह जरिमाना आदाय कराजिबो बोली कोरापुट जिला प्रशासन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नंबर 8 छाड़ुनी चाइना पुणी अमेरिका उपरे लगिला 125% टारिफ। थमुनी अमेरिका चीन ट्रेड वार। अमेरिका को तारी भाषा रे जवाब देइछि चाइना। ट्रेड युद्ध रे पुणी चीन कला पाल्टा वार। 145% बदल में अमेरिका उपरे लगेला 125% टारिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन आमदानी उपरे आश्चर्यजनक भाव में शुल्क 145% को वृद्धि करिवार किछि समय परे चीन पुणी काली अमेरिकीय सामग्री उपरे शुल्क 84% रु 125% को वृद्धि घोषणा करिछि, जहा एबे अमेरिका एवं चीन भितर चलिथिबा शुल्क युद्ध को आहुरी चलचंचल करिछि। नंबर 9 अंत्योदय गृह योजना रे 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी पाइबे घर। अंत्योदय गृह योजना रे सर्वे करा जाई 2 मास भितर वर्क ऑर्डर दिया जिवो। अंत्योदय गृह योजना रु केही भी वंचित हेबे नाही। चलित वर्ष 1,59,000 लोक घर पाइबे। पूर्वरु अंत्योदय गृह योजना रे 59,093 भिन्नक्षम असहाय को घर मिल सारी। आउ 1 लाख हिताधिकारी तालिका मगा जाइछि। सेगुड़ी को आसंता 2 मास भितर सर्वे करा जिवो। या परे वर्क ऑर्डर दिया जिवो। जो माने प्रकृत हिताधिकारी सेमानकु घर मिलिबो बोली कहिसंती मंत्री। नंबर 10 ओडिशा रे सीपेट रो अधिक केन्द्र स्थापन पई मुख्यमंत्री प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा रसायन सार मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा सह सीपेट परिदर्शन रे जाई ओडिशा रे एही प्रतिष्ठान रो अधिक केन्द्र खोलिबा पई प्रस्ताव दैछंती। मुख्यमंत्री कहिसंती जे निकटरे पेट्रोकेमिकल क्षेत्र रे 1 लाख कोटी टंका ठारू अधिक मूल्यर निवेश पई चुक्ति स्वाक्षर होईछि। पूर्वरु उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य 17 लाख कोटी टंकार निवेश सुजोग सृष्टि होईछि। एहा द्वारा प्राय 13 लाख नियुक्तिर संभावना सृष्टि होईछि। एथिपई अधिक दक्ष वर्कफोर्स आवश्यकता रही। राज्यर विभिन्न शिल्प क्लस्टर जेपरिक केन्दुझर, झारसुगुड़ा, कलिंगनगर, गोपालपुर, अनुगुड़, रायगड़ा परी स्थान में यार ट्रेनिंग सेंटर स्थापन करने मुख्यमंत्री प्रस्ताव देइथिले। नंबर 11 1000 किलोग्राम रो बोमा 100 किलोमीटर रेंज गौरवर ट्रायल सफल। 1000 किलोग्राम रो बोमा 100 किलोमीटर रेंज निमिषके लक्ष्यभेद क्षमता आकाशरू शत्रु नाश करिबो हाइब्रिड गौरव। डीआरडीओ रिलीज ट्रायल सफल। गाइड बम परीक्षण पर छानिया पड़ोशी। अस्त्रशस्त्र निर्माण क्षेत्र में डीआरडीओ को आउ एक बड़ उपलब्धि मिली। एप्रिल 8 रु 10 मध्य होइतिबा लॉन्ग रेंज गाइड बोमा गौरवर ट्रायल शेष होइछि। युद्ध विमान सुखोई 30 MKI रु रिलीज परीक्षण को सफलता मिलिथिबा बेले यह क्षणकर टार्गेट को हिट करि पारुछि। भूमिरु आकाश, आकाशरू आकाश शत्रु मारिबारे माहिर एही बोमा। नंबर 12 पद्म सम्मान 2026 पई प्रक्रिया आरंभ। एप्रिल 11 रु जुलाई 31 जाए नामांकन। आसंता वर्ष पद्म पुरस्कार पई प्रक्रिया आरंभ। गणतंत्र दिवसर पूर्व संध्या रे एही अवार्ड घोषणा करा जिवो। देशर नागरिक सम्मान तथा पद्म पुरस्कार 2026 पई गृह मंत्रालय पक्षरु मानदंड विज्ञप्ति प्रकाश करिवा सह नामांकन आरंभ करा जाइछि। शुक्रवार मंत्रालय द्वारा जारी होइतिबा बयान अनुसार पद्म पुरस्कार पई नॉमिनेशन और सुपारिश करिवार अंतिम तारीख 31 जुलाई रहिछि। नंबर 13 जातीय स्तर में चमकिला ओडिशार पूर्त विभाग। 4टी कोठा को मिलिला विश्वकर्मा पुरस्कार 2025। ओडिशा सरकार पूर्त विभाग शुक्रवार नुआदिल्ली ठारे सम्मानजनक विश्वकर्मा पुरस्कार 2025 रे सम्मानित होईछि। नुआदिल्ली रे डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्जातीय केन्द्र रे आयोजित एक समारोह रे ओडिशा सरकार पूर्त विभाग प्रमुख शासन सचिव वीर विक्रम यादव एही पुरस्कार ग्रहण करथिले। विश्वकर्मा पुरस्कार निर्माण क्षेत्र में सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार अटे, जहाँ प्रतिवर्ष नीति आयोग द्वारा अग्रणी एवं अभिनव ढांचा एवं व्यक्तित्व को प्रदान करा जाइथाए। पुरस्कार हासिल करिथिबा एही कोठागुड़िक मध्य भुवनेश्वर ओयूएटी कृषक वैषयिक प्रदर्शन केन्द्र, पुरीर हबिसाड़ी भवन, बरगढ़ कर्कट हस्पिटाल, पाणिकोइलीर स्थित ट्रमा केयर हस्पिटाल अंतर्भुक्त। नंबर 14 त्रिस्तरीय पंचायत अनुष्ठान गुड़िकर उपनिर्वाचन पई प्राथमिक प्रक्रिया आरंभ। राज्यर पंचायत स्तर में खाली पड़िथिबा 1134 पद पूरण पई उपनिर्वाचन निमंते प्राथमिक पदक्षेप राज्य निर्वाचन कमिशन तरफरु आरंभ कर जाइछि। सेथि मध्यरु 5टी जिला परिषद सभ्य, 41टी पंचायत समिति सदस्य,
45ଟି ସରପଞ୍ଚ 272ଟି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 771ଟି ୱାର୍ଡରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା 771ଟି ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ବେଆଇନ ଖଣିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣର ମିଳିବ ତଥ୍ୟ। ବେଆଇନ ଖଣିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତେଲେନଡିହିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ହେମଗିରିରେ ତେଲେନଡିହି, ରତନସରା, ଭୋଗରା, କଛାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମାପଚୁପ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ହେମଗିରି ତହସିଲଦାର ସାରିକାରାଣୀ ଧମେଲ, ଆର୍ଆଇ, ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆକଳନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କୋଇଲା ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ତେଲେନଡିହି ରାଜସ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖଣି ମାପ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାଲି ପ୍ରାୟ 16ଟି ବେଆଇନ ଖଣିରେ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆକଳନ କରିବ। ନମ୍ବର 16 ବିଜେପି ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମିଶିକି ଲଢ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସହ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପାଲାନସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ହଜାରେ ସୈନିକଙ୍କ ନାଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଗାଜାରେ ହମଲାକୁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସୈନିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲି ହମାସ କବଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରି କିଛି ବାୟୁସୈନିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସେନା ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ତୁରନ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସମୟ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 18 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତେହବୁର ରାଣାକୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତେହବୁର ରାଣାକୁ 18 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତେହବୁର ରାଣାକୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହିଁ ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାହାକୁ ସହଜରେ ମାନିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କାଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ମେଡି ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ତାଗିଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଲି ଆଖି କେହି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବସିବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଆମେ ହୋଟେଲରେ ବସିପାରିବୁନି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଯିବୁ। ଆମେ କେହି ଚାକିରି କରୁନୁ, ଆମର ବୟସ ହେଲାଣି। ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20 ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ। 95,000 ଡେଇଁଲା ସୁନା ଦର। ପୁଣି ସୁନା ବଜାରରେ ନିଆଁ। 95,000 ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସିଧା 5,000 ଟଙ୍କା ଡେଇଁଛି ସୁନା ଦର। କାଲି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 87,450 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି 5,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସୁନା ଦରରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 21 ୟୁକ୍ରେନକୁ $1 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ଦେବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ। ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଶୁକ୍ରବାର ୟୁକ୍ରେନକୁ $1 ବିଲିୟନ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଆମେରିକାରେ ମଝି ଆକାଶରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, 6 ମୃତ। ଆମେରିକାର ମ୍ୟାନହାଟନରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ନ୍ୟୁୟର୍କର ହଡସନ ନଦୀରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନଦୀ ମଝିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସାର ରୂପ ନେଲା ୱାକଫ ବିକ୍ଷୋଭ। ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ହିଂସାକାରୀ। ନିମିତିତା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପଥରମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ନୂଆ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
उत्त्यक्त जनता स्टेशन संपत्ति को मध्य भंगारुजा करिसेंती। एही हिंसा रे 7 रु 10 जन पुलिस कर्मी आहत होइछंती। हिंसा को नियंत्रण करिबा पई सीमा सुरक्षा बाहिनीर कर्मचारी माननकु नियोजित करा जाइछि। नंबर 24 ओडिशा यात्री समीक्षा जनतांग पई जन परिवहन सेवा को प्राधान्य। सहरांचल परिवहन अभिज्ञता को उन्नत करने निकटरे ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा यात्री राइड बुकिंग आप सेवार शुभारंभ होइथिला। शुक्रवार यह एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में गृह निर्माण नगरोन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार ओडिशा यात्री प्रगतिर मूल्यांकन होइछि। नंबर 25 राजधानी रे विभत्स हत्या जागाबाड़ी विवाद को नहीं बिल्डरों को हाणीदेले। राजधानी रे विभत्स हत्या बिल्डरों को हत्या कले दुर्वृत्त। जागाबाड़ी विवाद को नहीं एयरफील्ड थाना सुंदरपदा अंचल में घटी यही हत्याकांड। मृतक हेले सस्मित विश्वास। सूचना अनुसार जागाबाड़ी पोजिशन को नहीं यही हत्याकांड घटी। सस्मित पोजिशन पर साइट को जाइथिबा बेले सेठारे ही तांको हत्या करिसंती दुर्वृत्त। नंबर 26 सुरक्षा बाहिनी को पुणी सफलता ध्वंस कले 5टी नक्सल बंकर। नक्सल विरोध में चली अभियान समय पुलिस कर्मचारी को मिला बड़ सफलता। झारखंड सारंडा स्थित जराईकेला थाना अंतर्गत कुलुपाबुरु जंगल पाखरे एक पहाड़ी अंचल में पुलिस कर्मचारी माने 5टी नक्सल बंकर ध्वंस करिसंती। नंबर 27 पुलिस हाबुड़े कफ सिरप माफिया 9 जन को गिरफ करिबारे सफल। दिनकु दिन बेधड़क चली कफ सिरप माफिया। गत किछि दिन मध्य लगातार यही मामला सामना को आसीथिबा बेले एबे पुणी संबलपुर जिला पुलिस कब्जारे निशा कफ सिरप माफिया। टाउन थाना द्वारा 2 जन को गिरफ करिछि पुलिस। काली सकाळु VSS मार्ग रे थिबा एक मॉल पछपटे पुलिस चढ़ऊ करिथिला। 210 निशा कफ सिरप जबत करिछि पुलिस। बेआईन निशा कफ सिरप रखिबा अभियोग रे पुलिस देवगढ़ जिला सुगुड़ा निवासी आकाश पात्र एवं संबलपुर बालीबंधा निवासी शुभम गुप्ता नामक 2 जन युवकों को गिरफ करिछि। एने एक मामला रुजु करिछि। सेहिपरि धनुपाली पुलिस मध्य 7 जन को गिरफ करिछि। एमानक निकटरू 36 टी कोरेक्स और 30 लिटर देसी मद और निशा बटिका जबत करिछि। नंबर 28 सीएसके विरोध में केकेआर एकतरफा विजय। चेन्नई सुपर किंग्स आत्मसमर्पण पर कोलकाता नाइट राइडर्स सहज विजय। चिदम्बरम स्टाडियम रे खेला जाइथिबा इंडियन प्रीमियर लीग 25तम मुकाबिला को 8 विकेट रे जीति नहीं केकेआर। सीएसके प्रथमे बैटिंग करी कोलकाता को 104 रन टार्गेट देइथिला। एही सहज लक्ष्य को 10.1 ओवर रे 2 विकेट हरई जीति नहीं दल। सुनील नारिन प्लेयर ऑफ द मैच होइछंती। नंबर 29 महिला हॉकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में भारत खेलिब 5 मैच। भारतीय महिला हॉकी दल 26 एप्रिल रु 4 मई 2025 पर्यंत 5 मैच विशिष्ट सीरीज पई ऑस्ट्रेलिया गस्त करिब। भारतीय दल ऑस्ट्रेलियार 2टी महिला दल विपक्ष में 5टी मैच खेलिब। भारत ऑस्ट्रेलिया ए विपक्ष में 2टी मैच सहित सीरीज आरंभ करिब। तापरे वरिष्ठ ऑस्ट्रेलिया दल विपक्ष में 3टी मुकाबिला करिब। एही गस्त जून रे आरंभ हेबाकु थिबा FIH प्रो लीग 2024-25 रो यूरोपीय पर्याय पूर्वरु एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्तुति अटे। एप्रिल 26 और 27 रे ऑस्ट्रेलिया ए महिला हॉकी दल विपक्ष में खेलिब भारत। सेहिपरि मे 1-3-4 मे रे वरिष्ठ महिला हॉकी दल सह मुकाबिला करिब टीम इंडिया। समस्त मैच पर्थ हॉकी स्टेडियम रे खेला जिवो। नंबर 30 ओडिशा पुलिस रो विजय 3-2 गोल रे हारिला महाराष्ट्र। कलिंग स्टेडियम रे चलीथिबा 73तम सर्वभारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप रो 5म दिन रे मोट 7टी मैच खेला जाइछि। एही मैच रे झारखंड पश्चिमबंग पुलिस दल को 3-2 गोल रे हरैछि। शुक्रवार प्रथम मैच जम्मू कश्मीर और कर्नाटक दल मध्य खेला जाइथिला। एही मैच रे कर्नाटक जम्मू कश्मीर दल को 4-2 गोल रे परास्त करिछि। द्वितीय मैच मणिपुर और छत्तीसगढ़ पुलिस मध्य खेला जाइथिला। एही मैच रे मणिपुर छत्तीसगढ़ पुलिस दल को 8-2 गोल रे हरैछि। सेहिपरि पश्चिमबंग झारखंड पुलिस मध्य तृतीय मैच खेलिछि। चतुर्थ मैच चंडीगढ़ और राजस्थान पुलिस मध्य खेला जाइथिला। एही मैच रे राजस्थान चंडीगढ़ पुलिस दल को 14-0 गोल व्यवधान रे परास्त करिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।